Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, dan insya-Allah hari ini kita akan go through satu lagi syarikat yang agak popular, okay, di kalangan trader maupun investor, iaitu syarikat yang diberi nama Opcom Holding Berhad, okay? So ataupun biasanya orang gelar Opcom, So Opcom adalah salah satu syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, okay? Sudah agak lama juga didagangkan, dan insya-Allah hari ini kita akan go through berkenaan report, okay, yang terbaru oleh syarikat ini untuk tahun 2021, financial year 2021. InsyaAllah kita akan go through, dan seperti biasa sebelum kita bermula, please klik button share agar lebih ramai lagi kawan-kawan kita atau rakan-rakan kita yang dapat join. So saya test dulu audio. Okay. Alright, so tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita pada malam ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Thank you so much kepada anda yang join kita pada sesi malam ini. Okay, dan juga thank you so much kepada yang dah share this video kepada rakan-rakan anda. Dan untuk malam ini, okay, so kita akan go through syarikat Opcom Holding Berhad. Okay, tapi sebelum kita bermula, sebagai disclaimer, ini sebagai disclaimer, sesi ini bukan sesi buy call, okay, bukan juga sesi sell call, bukan juga nasihat pelaburan, okay. So sebarang risiko pelaburan adalah di atas risiko masing-masing, okay. So please take note on that. And apa yang kita cuba buat adalah untuk kita belajar ataupun kita baca annual report untuk kita faham berkenaan sesuatu perniagaan, untuk kita go through berkenaan dia punya business model, apakah prestasi kewangan semasa untuk syarikat, dan beberapa lagi perkara lain berkenaan syarikat tersebut. Okay, so tanpa melengahkan masa, mari kita go through the latest annual report oleh syarikat Opcom yang dikeluarkan pada 27 Ogos. Baru saja, agak baru juga dikeluarkan. Okay, tak sampai sebulan lagi. 27 Ogos 2021, 27 Ogos 2021. Financial year, okay, untuk tahun 2021 berakhir 31 Mac. Okay, so meaning dia punya financial year adalah from 1st April to 2020 until 31st March 2021. Okay, so dia tak follow calendar year, tetapi dia ada dia punya own financial year. Okay, so I think throughout dia punya history from listed, memang dia punya period financial year tak pernah tukar. Okay, memang ending 31st March untuk setiap tahun. Okay, so kalau data dekat sini kita nampak syarikat ini telah mula didagangkan since 2004. Nampak kat sini since 2004. Okay, dan juga latest yang baru dikeluarkan iaitu untuk tahun 2021. Okay, so dah agak lama juga sebenarnya didagangkan di Bursa Malaysia syarikat Opcom. Okay, so bila anda download reportnya, ini adalah front page dia. Okay, so front page syarikat Opcom, annual report syarikat Opcom, ada gambar bumi, kemudian ada gambar, I think this is fiber optic lah assuming fiber optic, kemudian ada sikit buruj, kemudian ada bangunan-bangunan di waktu malam. Okay, so colourful, okay, menarik, cantik reportnya, cover depannya. Okay, dan kita go through on the second page. Okay, kita masuk pada second page. Dia memberitahu berkenaan dia punya AGM, okay, yang dijalankan secara maya, okay, secara virtual pada tahun ini pada tahun ni. Okay, so dia akan jalankan voting and also dia punya meeting pada 29 September, okay, 2021 pukul 2 petang. Alright, so page ketiga adalah table of content. Okay, so anda boleh go through dekat sini berkenaan dengan dia punya table of content pada page ketiga. Manakala page keempat adalah syarikat Opcom punya vision dan juga mission statement.
Mari kita lihat apakah visionnya. And affordable broadband infrastructure for all Malaysian. Oh, okay, so tu visi dia. Manakala misi syarikat Opcom adalah to deliver high quality and well engineered products supported by timely delivery and excellent customer service. Number 2, to produce the means and resources to promote equality, learning and growth initiative aimed at development of our employees to attain their true potential in order to sustain the future human resource needs of the organizations. Okay, itu nombor 2. Dan ketiga, to diversify and venture into other business which support the long term growth of the group. Okay, so itu adalah missionnya. Okay, ada 3. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan growth, yang mana dia nak kembangkan lagi perniagaannya dalam mungkin sektor-sektor yang berbeza. Okay, so page ke-5 kita go through kat sini dia punya value. Okay, what are the set of principle, okay, that capture the spirit, philosophy and daily activities of Opcom Holding. Okay, so ni ada dia punya ataupun core value. I think this is punya core value. Yang pertama, superior quality, community. Yang ketiga, value. Yang keempat, commitments. 5, attitude. Dan keenam, the challenge. Okay, manakala page ke-6 adalah berkenaan dengan dia punya corporate information. Okay, sama macam biasa, all the board of directors, audit committee, registrar, kemudian company secretary, dia punya COSAC, registered office di Jalan Bangsa, KL Eco City. Oh, baru ni KL Eco City ni. Okay, so mungkin baru dipindahkan registered office. Manakala ada tak dia punya main office, dia tak tulis kat sini. Alright, so maybe satu je office yang didagang, yang didaftarkan. I think dia punya kilang kat tempat lain. Kilang I think dekat Shah Alam. Okay, registered office. So Opcom, page ke-7, corporate structure untuk Opcom. Ada beberapa subsidiaries. Kat sini kita nampak Opcom Cables, Opcom Engineering Service, Unigel Compounds, Opcom Trading, Opcom Share Service. Kemudian di bawah Unigel Compound ada Unigel UK Limited dan juga Unigel IP Limited. Okay, so dekat sini juga dia ada a brief explanation berkenaan setiap subsidiaries. Okay, yang pertama untuk Opcom Cables, dia buat manufacturing of fiber optic cables, system and accessories and provision of engineering services. Okay, so itu bawah dia punya Opcom Cables. Manakala untuk Opcom Engineering, provision of engineering services to telecommunication and power utilities industry, and act as a distribution agent and solution provider for telecommunication products in Malaysia. Okay, so ini untuk engineering. Unigel manufacturing and trading of cables, filling and flooding compounds and trading of industrial products. Yang ni dah domain, okay, dekat Opcom Trading. Manakala Opcom Shared Service, provision of human resource management service. Oh, okay, so dia ada juga untuk service HR, human resource service. Okay, kita sambung pada page yang ke-8 kat sini kita nampak on the financial highlights. Okay, so dia bagi 5 tahun juga, 5 years financial track record since 2017 sehinggalah 2021. Okay, so yang pertama kita go through dekat sini adalah in term of the revenue. Okay, so revenue kita nampak dekat sini 2017 93 juta. Okay, 2018 meningkat, 2019 menurun, manakala 2020 juga menurun lagi. Okay, tetapi pada tahun 2021 ada peningkatan. Okay, so dia naik, turun, turun dan juga naik. Manakala net profit, okay, attributable to owners of the company, dekat sini kita nampak sama lebih kurang. Okay, ada naik dan turun. Okay, so menurun, hanya 2021 dia membuat kenaikan kembali. Okay, so 7.2 juta pada 2017 menurun kepada 6.68, turun kepada 0.45, kemudian turun negatif 7.90. Okey, dan untuk tahun 2021 dia kembali mencatatkan keuntungan 2.59 juta. Okey, dan kalau kita go through sedikit berkenaan profit, net profit dia untuk tahun-tahun sebelum ini. Okey, since 2004
I think hanya pernah sekali saja dia rugi, okay, which is yang pada tahun 2020 tu, kerugian negatif 7.8 juta. But for the rest of the years, semuanya okay, mencatatkan keuntungan. Okay, so ada yang banyak, ada yang sikit. Okay, ada yang puluh juta, ada yang juta, ada juga yang hanya dalam ratusan ribu. Okay, ratusan ribu ada. Ribu iaitu 2019. Okay, so ni yang paling rendah profit. Okay, paling tinggi profit yang pernah dicatat I think 20 juta. Okay, so 20 juta paling tinggi so far, iaitu pada tahun 2011. Dan tiada lagi lah selepas tu yang mencatatkan dia punya all time high untuk net profit. Okay, manakala untuk revenue, okay, mari kita lihat revenue tertinggi yang pernah dicatatkan oleh Opcom adalah sama, iaitu pada tahun 2011 juga, okay, which is 136 juta. Okay, so itu adalah revenue paling tinggi dan juga profit paling tinggi pernah dicatatkan oleh syarikat ni pada tahun 2011. Okay, so 10 tahun yang lepas. Okay, so quite some time juga. Okay, tetapi apa yang kita nampak untuk the latest report period ending 31st March 2021 dicatatkan keuntungan, okay, which is I think quite surprising because considering PKP, considering COVID last year, okay, which is kita start lockdown 18 March 2020. This report I think they start 1st April, so dia tak not really affected, so dia masih boleh mencatatkan keuntungan. Berbanding yang tahun 2020, maknanya 2019 ke 2020, dia mencatatkan kerugian. Okay, so dia macam I don't know, lain sikit lah. Okay, ada orang waktu COVID rugi, ada orang untung waktu COVID. Okay, tak apa, kita teruskan. Mungkin dia akan cerita di bahagian details pada bahagian MDA mungkin. Okay, so kita lihat di sini key financial position. Okay, yang pertama property, plant and equipment, total asset, share capital dan juga shareholder fund. Okay, shareholder information per share, basic earnings, net dividend, net asset. Okay, kalau kita lihat dekat sini net dividend, okay, so 3 tahun sebelum ni dia pernah catatkan, 3 tahun yang awal, since 2017, 18 juga 2019 dia ada memberikan dividen. Okay, tetapi untuk tahun 2020 dan 2021 tiada dividen yang diberikan. Mari kita lihat dia punya sejarah pemberian dividen untuk syarikat ini. Okay, so banyak juga dia bagi, since 2004, okay, 2006, 7, 2005 tiada. Okay, 2004, 2006, 7, 8, 2008 3 kali, 2009 pun 2009 4 kali, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, so last dia bagi pada tahun 2018. Okay, so agak kerap juga, kecuali ada tahun tadi macam 2005 tak ada. Okay, dan juga last dia bagi adalah untuk tahun 2018, 2019, 20 dan juga 21 so far tak ada lagi dividen yang diberikan. Okay, so sebelum-sebelum ni dia kerap juga memberikan dividen kepada shareholders. Okay, so itu berkenaan dengan dividen. Okay, so kita sambung dekat sini, financial ratio, okay, return on asset, okay, dan juga return on shareholders equity. Okay, alright. Kita beralih ke page ke-9. Okay, so page ke-9 ni dia letak dalam in term of table. Okay, so anda boleh baca juga. Kalau nak nampak naik turunnya, ditengok kat table lah, lebih senang macam ni. Net profit, so menurun dan juga yang ni meningkat. So kalau nak buat comparison dalam bentuk table, dalam bentuk apa ni, chart, lebih mudah berbanding kalau dalam table. Okay, so kita sambung ke page ke-10 on the financial calendar. Okay, antara isu-isu ataupun announcement yang pernah dibuat pada tahun financial year 2021. Okay, yang pertama dia pernah announce on dia punya result, okay, 27 Ogos. Kemudian on the AGM pada 29 September dan juga announcement untuk financial year
ended 30th. Ini I think untuk quarter dia, quarter report dia. Kemudian di quarter report lagi dan announcement quarter report. Okay, so anda boleh lihat quarter report punya report, okay, announcement dekat sini lah. Anda pergi kepada bahagian quarter report, okay, so dekat sini anda boleh lihat dia punya announcement, okay, so announcement pada bahagian sini. Quarternya dekat sini, okay. Saya minum sekejap Okay. So yang ni first, second, third and fourth quarter saya baca dia macam tu. Yang atas paling latest untuk bahagian quarter report, okay. Ataupun atas ni dalam bentuk dia punya chart, okay. Sorry. Okay, so kita sambung pada bahagian page ke-12. Okay, so page ke-12 kita masuk MDA. Okay, so dia dah masuk bahagian MDA, Management Discussion and Analysis. So dia tak ada chairman statement lah, tu dah masuk pada bahagian MDA. Alright, so mari kita go through dia punya MDA. Okay, so during the financial year 2021, the domestic business environment of Ocom Holding and its group of companies Ocom Group improved considerably while the export business volume weakened compared to previous year. Okay, so untuk tahun 2021, business untuk local domestic business meningkat, tetapi untuk export business berlakunya penurunan. Okay, so ini revenue tadi kita dah tengok. Okay, so Ocom continue to diversify business away from fiber optic cables manufacturing and move into export of thiotropic gel market. Oh, okay, so saya pun tak pernah dengar yang ni. Local fiber optic cable sales accounted for 61% of total group revenue compared to about 26% from exports of thiotropic gel. Okay, we believe the fiber optic cable manufacturing segment of the business will further increase their contribution to group revenue in current year and going forward. Okay, so Ocom ni dia punya main business adalah untuk fiber optic. So dia memang popular sebagai supplier ataupun manufacturer untuk fiber optic ni. Tapi juga dia dah start mula diversify ke dalam satu lagi business, iaitu thiotropic gel, okay, which is contributed 26% daripada dia punya revenue. So main income still datang daripada fiber. Fiber contributed 61% daripada revenue dia. Okay, so kita sambung our business activity. So fiber optic cables are sold to mainly a few key telecommunication network operator for local network infrastructure and electrical utility provider. Okay, so ada beberapa main client yang terkenal key telecommunication network operator dan juga local network infrastructure. Satu lagi electrical utility provider. Okay, yang mana satu tu? Okay, utility provider tak banyak lah. Despite prices, competition still remain challenging from foreign competitor. The fiber optic cable market in Malaysia is challenged by sudden customer demand. Shipment of fiber optic cables to customers increased significantly by 2-fold compared to financial year 2020. Okay. In our thiotropic gel manufacturing business, we are exporting gel to many countries worldwide. Our customers are mainly fiber optic cables manufacturer and at a smaller scale to post-tensioning construction companies. The global fiber optic cables industry should remain strong and robust, while the use of our gel in post-tension should gain more popularity. Okay. In March 2021, Ocom has successfully commissioned its new production line for manufacturing of a new product, fiber reinforced plastic (FRP), for export market. We are expecting sales of FRP to start contributing to Ocom revenue in the new financial year. Okay, so ada tambahan satu lagi business segment dia, iaitu FRP, fiber reinforced plastic, yang dijangka akan memberikan contribution kepada revenue syarikat Ocom pada tahun mendatang. Okay. So currently dia ada 3 lah main business dia. Pertama, fiber optic yang biasa. Kedua dia punya tadi gel tu, production of gel, which is banyaknya export. Okay. Dan yang ketiga yang baru diintroduce iaitu fiber reinforced plastic, FRP. So kita nantikan sama ada FRP ni mampu menyumbang kepada revenue dan juga profit Ocom di masa yang akan datang. Okay. Our engineering
service segment continue serving TM as customer network contractor and customer broadband contractor while being Celcom installation partner and turnkey contractor of cluster program for both central and southern region for the RTT.com in central region. Okay, so ni antara main customer dia, TM dan juga Celcom. Dia mention kat sini dah. Siap-siap. So tak payah cari lah. Ada dah kat sini. Okay. Sambung dekat sini on the financial performance. Tadi kita dah tengok dia punya revenue. Kemudian kita tengok dia punya profit after tax. Okay. Okay. So ada sedikit peningkatan untuk 2021 dikata dekat sini because of ada impairment yang dibuat pada sebelum ini. Okay. So dia telah menyumbang kepada peningkatan profit untuk Opcom. Okay. Kemudian on the capital expenditure, so untuk FRP tadi tu yang baru tu dia dah invest 2.2 juta untuk plant and machinery. Okay. So tu masuk dalam dia punya capex. Okay. Manakala untuk business risk, fiber optic cables manufacturing in Malaysia depends in order from a new key domestic customer. However, initiative by government to improve coverage of the broadband within our country, including East Malaysia, has significantly improved the demand by the key customer, which is the key broadband provider. High volume and demand translated to our order and deliveries of raw material and finished goods, thus more capex required and tighter, better financial planning for the company. The Thiotropic gel is exported to many countries worldwide, which naturally a hedge to generalize its business against geographical, political and government policy risk. The sales are in US dollar, which is natural hedge against our US dollar domination raw materials. The risk we see affecting this business is in securing sizable order volume to maintain and expand our manufacturing scale. Okay. So untuk pasaran tempatan, which is yang main dia datang daripada fiber optic cables, dijangkakan akan ada lebih banyak peningkatan memandangkan inisiatif government untuk menyediakan broadband kepada lebih banyak rakyat Malaysia, yang saya rasa dia termasuk dalam Malaysia Digitalization program, okay, untuk memberi akses jauh lebar kepada lebih ramai rakyat Malaysia. Manakala untuk dia punya produk gel tadi tu, Thiotropic tu is more on the export punya market, okay, dan juga dia bagus in term of diversification kepada dia kata kat situ geographical. Memang kita dah go through sebelum ni, banyak juga syarikat-syarikat yang dah start diversify dia punya customer, bukan sekadar kepada satu negara, especially bukan domestik saja, tetapi diversify kepada negara-negara yang lebih luas, dia punya taklukan dia. Dan juga of course dijual tu dia kata dalam US dollar, which is dapat hedge against dia punya raw material yang juga dia dalam US dollar. Okay, which is good, sebab dia lah kebergantungan kepada satu negara yang melibatkan politik, keadaan surrounding dan sebagainya. So kalau kita diversify, so kita dapat menggunakan risiko bisnes kat situ. Okay, so kita sambung lagi dekat sini. We recently faced new risks in our export from high sea freight costs and low vessel space availability for shipment out of Malaysia. Sea freight has become a risk affecting our ability and competitiveness to export. Okay, so ada masalah satu dekat bahagian untuk export, yang mana ada peningkatan kos untuk shipping, okay, dan juga size shipping yang kecil. So itu antara risiko untuk this company. Kemudian engineering service continue to deploy people at site during the project implementation, and people safety at site damage to utilities planted on the ground are risk we face during the piping, drilling and cable installation. Okay, so itu more on operational punya risk. Kemudian outlook on the COVID-19 pandemic has adversely affected the global economy. So ni estimate untuk economy growth bagi global. Kemudian dia bercakap berkenaan dengan Malaysia punya growth. Okay, dekat sini dia mention the group expect
the current financial year to be very challenging in the domestic market sales for fiber optic cables and engineering services. We had some sizable fiber optic cables ordered in the past month arising from import constraint our customers are facing due to COVID-19 pandemic. Despite some good order months, we expect the similar weak domestic demand and competitive pressure from foreign import will continue to put a negative impact on our domestic business outlook. Okay. Various government initiatives such as Jendela, National Fiberization and Connectivity Plan, and the adoption of 5G network has expedited implementation for the expansion of the broadband coverage to the whole country. This has translated to greater opportunity for Opcom to deliver more optic cables to key customer. Okay, so ini antara inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan ataupun dibuat oleh government sebelum ini, bawah Jendela, fiberization, kemudian 5G dan sebagainya yang menggunakan fiber optik, dan Opcom melihat ini sebagai satu mungkin peluang kepada syarikat untuk meningkatkan dia punya income, dia punya revenue dan juga profit, dan juga dia macam baguslah untuk company Opcom sebab dia adalah pengeluar optik, antara pengeluar optik utama di Malaysia. So walaupun dapat saingan lain, tapi because of ada projek mega, okay, so the possibility untuk dia meningkat daripada segi income dia, mungkin boleh ada lah. Okay. Sebab kita sekarang tak guna ni, tak guna copper dah. Semua sekarang sudah guna fiber optik. Copper mungkin ada sikit yang keluar daripada main satellite building tu. Mungkinlah masih ada join guna copper, tapi very expensive lah sebenarnya kalau compare dengan fiber optik ni, sebab satu sebab dia susah, dia kena order custom, so cost lebih tinggi berbanding dengan fiber. Fiber of course yalah, dia saiz kecil dan juga dia lebih murah. Copper besar-besar, so dia punya main hole pun kena besar. Our current export business will maintain its momentum as we expect the Thiosulfuric gel and the new FRP manufacturing business in global market to be healthy. We expect our export business and the business prospect of our associate company in overseas to be good in current year. Okay, so sama juga untuk FRP dan juga gel produk dia tadi tu, juga dijangkakan ada peningkatan. As in previous year, engineering service remain as expect for domestic market sales growth. Opcom engineering service 90% owned engineering service subsidiary continue to build key competency and make progress in developing its engineering service offering to the Malaysian market. Looking forward, Opcom Group continues to rationalize its operating cost to minimize cost impact to its cash flow and working capital. Okay, so I think itu saja untuk dia punya MDA, very ringkas, very short. Tetapi I think ada beberapa benda yang saya tak dapat daripada dia punya MDA. Yang pertama, in term of dia punya cash and equivalence, kemudian daripada segi borrowing dia, daripada segi dia punya gearing ratio, kemudian in term of market share juga, saya tak tahu berapa dia pegang in term market share. Walaupun kita tahu dia besar, tapi kita tak tahu exactly berapa market share. That would be great kalau dia boleh incorporated dalam dia punya annual report, perkara tadi, mungkin in the future punya report lah. Okay, so normally ada dekat bahagian financial statement tu, kena buka lah details kat situ. Tapi kalau dia dapat sediakan pada bahagian ni, okay, MDA, dan kerja kita lebih mudah lah. Kita tengok macam sekali pun kita dah tahu macam mana dia punya financial strength dia. Asset I think dia pun tak ada mention tadi. Okay, ada saya asset, liability saya tak ada. Okay, asset, current asset juga current liability dia tak ada mention kat sini. Okay, dan juga yang beberapa perkara yang item yang saya mention tadi lah. Okay, lebih menarik kalau dia ada dapat mention dalam ni, tapi ni very ringkas dalam 2 page ataupun 1 page setengah sebenarnya, dia punya MDA, dengan total page untuk report ni 139. Alright, so I think that's all from me untuk hari ini, untuk sesi bedah siasat annual report kita untuk syarikat Opcom
Holding Murhad. I hope you guys gain something daripada sesi ni, dan insyaAllah kita akan go through lebih banyak lagi syarikat-syarikat in the future. So please share this video, okay, untuk lebih ramai lagi yang dapat manfaat insyaAllah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe saya punya channel di YouTube, dan juga klik the bell button agar anda dapat notification setiap kali saya upload video yang terbaru. Okay, so sehingga kita jumpa lagi insyaAllah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.